Télévision Malagas, Zatan, Office régional du tourisme Diego Suarez, des Manul Chanao, concours meilleur guide de Diego. FIFA Nananam Tardi, Amni Tuerapi Zatan et Diego Suarez, Ajaina Wanatel Fandarana Zatan, Anjasaniro guide touristique aviao Ambans, Ambilbe, Aj Antiranananzar. Christophe, Misultenani Fimite Diego, Sabutsfa Sivami Fulun Vulaname, Rodrigue, Misultenani AGTS Ambans, Sabutsfa Enamro Pulun Vulaname, Laurier, Misultenani Agema Mamasna Ambilbe, Sabutsfa Juan Vulanadzun, Marcus, Misultenani Agema, Montagne d'Ambre Diego, Sabutsfa Siva Vulanadzun, Manon Kamnia Latnefara Kemi Fulun Vulanadzun, Kachamni Telpulun Vulanadzun al Fifdianan, Fidio, Atofjem, si partagez à mi page Facebook Zatan, Isaïta Nofa meilleur guide de Diego. Concours meilleur guide de Diego, partenaire officiel, Office régional du tourisme Diego Suarez, Top, Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar, partenaire Zama Cocktail Café, numéro 2 Tamatav. Concours meilleur guide de Diego, un événement de Zatan. Œuvrons ensemble pour développer le tourisme à Madagascar. Mbola tsara antsika jiaby mpanaraka ny fandaharana Zahatany aty a Diego no anolorako anao fandaharana eto amin'ity toerana no antsoina hoe Baie de Dune, anisan'ny be anankiray mampalaza ny Diego ao anatin'le 3B. Mpandray anjara antsika androany atao anaty fifaninanana meilleur guide de Diego Suarez dia hitondra antsika ampafantatra antsika an'ity toerana ity ihany koa. I Marcus no anaran'ny guide-tsika androany, izy moa dia mpitardia avy amin'ny association des guides avy ao Montagne d'Ambre na ny Agema. Izy zany nitondra antsika hoe ohatry ny ahoana indray izay tanànan'i Diego izay inona ny tsara tsidiana, aiza daholo ny tsara le eto amin'ity faritra Antsiranana ity. Mialoha ny anarantsika amin'ny fitsidiana miaraka amin'ny Marcus dia ampatsiahiviko anao fa isika mpijery no hifidy azy amin'ny alalan'ny Facebook sy amin'ny alalan'ny fandefasana SMS. Ndao arahantsika avy hatrany. Concours meilleur guide de Diego. Marcus, Misultenani Agema, Montagne d'Ambre Diego, Sabutsfa Siva Vulanadzun. Tsara antsika jiaby eo. Anarako Marcus, avy amin'ny association Agema zany, association des guides Montagne d'Ambre. Ny tenako zany participe amin'ny meilleur guide ny Diego Suarez. Ke amin'izany zany tsara fantarako anareo ino aby ny site misy. Ny site misy zany sy ny potentialité zay misy ananan'ity Diego Suarez ity. Ke ino aby ao zany misy potentialité amin'ny faune sy ny flore. Ao zany ino animal sy végétal zany. Ao koa zany ao misy potentialité amin'ny ranomasina zany. Ao ny poisson corallien maromaro tsy voatanisa. Ao koa misy tourisme sportif zao atao. Marobe zareo nautique, balnéaire, ao ny kitesurf sy ny windsurf. Ke zany itondrako anareo zao amin'ny concours meilleur guide zao, misy site maromaro. Atao fa inona ny voalohany site voalohany atao zao zany tsy inona fa Montagne des Français. Ndao arisika. Ty lalana ty dia ty zany toerana atao hoe lieu de pèlerinage satria toeram-pivavahana zany ty. Efa tamin'ny andron'ny fanjanahantany zany colon teto zany zareo vazaha. Efa nisy zany karazana lieu de prière natao miakatra amin'ny hitantsika zao misy semaine de croix ry ty fatao zany isaka 2 semaines avant Pâques zany manao lay fotoam-pivavahana eto zareo ana Diego. Misy manatantara kely zany lay alohany le Montagne des Français misy tantara kely avy amin'le adiny français sy anglisy zany izy ity natonga ny Montagne des Français satria zareo français mihitsy zany taty nipetsaka tany tendrombohitra ambony any. Tamin'ny 1942 zany io la guerre anglisy sy frantsay. Teto satria zareo anglisy zany avy tany an-dranomasina, tafika an-dranomasina zany, fa zareo tany an-tendrombohitra, karazana refuge zany. Ke zao zany atsika andeha moramora ary mbola misy zavatra ampafantarana anareo zany surtout ny mikasika ny inona ny espèce misy ato endémique. Anisan'izany zany baobab zay misy eto, zay jerentsika zao. Andao arisika. Eto misy 8 espèces endémiques zany baobab misy amin'ny monde. De Madagascar misy 6 endémiques. Atsika zao mahita zao aty Montagne des Français zao misy atao Andansonia soarensis. Zany amin'ny teny scientifique Andansonia soarensis. Raha zavina zany le description zany le baobab jerentsika zao, jerentsika ohatran'ny tavoahangy zany le forme. Io zany soara tavoahangy de izy zany afaka
mikajy rano zany ao anatiny. Zany matetitetaka baobab retsaretsa zany na miaina amin'ny tany paika zany amin'ny sécheresse mahafaka miaina foana satria mikajy rano zany, miprofite koa rehefa misy orana zany igny miprofite orana. Voany ty koa zany mety atao jus naturel. I baobab retsaretsa zany masina. Araka tantara tany zany. Maromaro baobab, 3 espèces zany endémique eto. Zao antsika zao mahita le baobab, eto point de vue mihitsy zany, eto point de vue logique mihitsy. Mahita le karazana baobab, misy fruit koa zany miaraka aminy. De izy zany hitantsika zao misy ny perrieri, ty zany Anankara ihany ahitan'le perrieri, maro ny Andasonia soarensis. Izy hitantsika eto zany en tant que français, soarensis, madagascariensis. Masina moa le baobab satria rehefa mitolona raha zany zany misy olona mahia zany, araka koranan'olona mahia zany, mba tia haventy aho, mba tia mba ingeza ohatry n'olona ingeza igny, de mitolona baobab zany, mitolona izy zany de teteky zany mety ho ngeza aloha tsy haiko ny anganonganona fa zay ny tenin'olona zay. Antsika zao tonga amin'ny vue panoramique. Vue panoramique misy 3 zany tany hitantsika zao. Antsika mahita nosy lonjo de mahita antsika tanànan'i Diego Soares, presque retsaretsa mihitsy hita zao. De ao koa antsika zany zao mahita la baie de Diego zany, iny antsinanany iny, sur l'océan Indien zany, iny antsinanany. Mahita Madiro antsika zao. Madiro aloha amin'ny fomba antakarana masina zany Madiro zany satria mpanjakany azy tenenin'ny fomba antakarana ny arahina. Afaka atao jus zany zio, ilana am'zao rehefa misy olona zany miakatra tension tsara misotro an'io. Zao antsika mahita espèce reptile antsika, taronjy na tanalahy. Io zany amin'ny scientifique tenindreo misy catégorie efatra zany, misy fursifera, kaloma ary brokezia. Ty zao fursifera hostality hitantsika zao. Plante ray, arbre, atao hoe Cyphostemma macrocarpa. Ty zany hazo ty voalohany manana écosystème izy voalohany. Izy voalohany tia miainana amin'ny tany maika satria forêt sèche. Karaha ataon'izao zao ankaranany zao misy anazy. Zao le tany manan-tantara misy amin'ny fortification. Zao antsika tonga amin'ilay tunnel zany zao. Lavalava kely le tunnel. Tunnel ty zany namboarina tamin'ny 1904 ka hatramin'ny 1914. Tamin'ny tanina foana zany nanaovandreo le tunnel ty. Satria zany izy miduré eo amin'ny 10 ans eo zany, presque 10 ans environ nanaovandreo le tunnel. Zao zany antsika zao hijery misy trano kely simba ty. Trano io zany trano nanaovana le fitaovana, nitaterina ny vato anamboarana le tunnel. Ao aby zany ny milina rehetrarehetra sy le kojakoja rehetrarehetra hitaterina an'ilay vato sy le matériaux anamboarana lay arofanina. Zao moa antsika tonga tan-tampony antsika zao. Fa zao aloha antsika an-tampony zao antsika mahita rehetrarehetra, ny atsimo zao hitantsika paysage tsara mihitsy zao hitantsika. Antsika zao koa mahita antsinanana ato zao hitantsika, mahita antsika zao baie de Diego amin'ny sisiny iny. Zao antsika koa mahita mer de Merode zao, izy ry miavaka be mihitsy am'le couleur mihitsy fa miavaka. Zao koa antsika zao mahita ville Diego Soares zao, io mazava be zao. Ty zany farany visitan'ny montagne des Français. Ka ny aminakahy aloha manasa aho, manasa sy manentana anareo any lavitsy any, ny atsimo, ny avaratsy, antsinanana mba hijery toerananay ty fa manan-tantara be izy ty ary anareo tsy diso anjara. Miroy araiko. Aneky mihitsy le any. Marina fa zao antsika zao eto amin'ny lac Antagnavo maromaro misy ny fomba zany atao, misy ny antsa
antsa arahiny dia zany tsotsobea zany ny fombany maha sakalava sy antakarana ka anareo mpijery zany manasa raha toa ka tia lala marina ina ny fomban-drazana antakarana amizao zao nahitana izy mihitsy zao. Io hitantsika koa eto zany zareo razantsika zany efa mivoaka zany zareo ry akaiky ny madiro ry maromaro moa zareo ry satria efa natao zany fiantsona zay nanaovana lay joro zany iantsona zareo tao anaty rano ya raha toka araka tantara no lazaina ity Matsabory ty zany taloha tanàna izy ty taloha teo zany nisy tondra-drano na inondation de nilentika zany tsano de zao zany nodimany aby zany ny olona retsaretsa teo nipetraka teo de iny zany zareo votatatiza efa feno rano zany nisy zany voay de nifanany zareo naty zany osan'ny sazoko amin'ny voay zany de nampanofy zareo an-tanàna zoky olona ka zany mbola mahamasina mbola mitana ny asiny zany ny toerana sacré an-tagnavo ty atao eto koa zany ny fangatana raha toa ka misy nao vava angatapitahie na asa zao tia ho anan-karena izy na tia omby amin'ilay zavatsy atao afaka mandeha ty izy fa misy olona efa natokana zany hiaraka aminy mpijoro izareo ray aman-drentsika teto taloha zany. Tonga zao mitsinga atsika zao tsingy rozy voalohany aloha tsara ampafantariko anareo aloha ny fanazavana ny atao hoe ina aloha ny tsingy dia avy amin'ny formation ny roche sédimentaire satria zany izy diny l'érosion nisy érosion zany nandalo tany efa ela tany de iny zany misy formation ny roche sédimentaire ao zany nisy grès marne calcaire de nisy koa zany argile zany hitetsika zao ohatrany karaha menamena izy ary misy sable ao misy karaha mena misy ny menamena kokoa satria azon'ilay argile lay ananany ny calcaire koa zany misy ao misy couche zany izy ty satria tany zany izy ty voalohany tany be mbola tsy nisy lavaka be ty misy atao hoe zany atsika zao mijery misy atao hoe couche latérite zany koa zany le couche ambony ry zany atao hoe couche latérite lay farany ambony iny zany rehefa nisy érosion nafaka tsikelikely zany le couche latérite iny latsaka tambany ty loha site communautaire Tsingirozy ty voalohany nataony any accès tamin'ny 2005 zany accès jerena fa misy site manokana ary manintona mpizahatany be indrindra ary marina koa zany misy conseil kelikely zany zao amizao natao surtout zany amin'ny le intouchable zany izy satria fragile be le Tsingirozy ary tsy azo koa zany petihana amin'ny tongotra mpizahatany betsaka indrindra zao makaty zao italiana zao avako jiaby mamangeza la Tsingirozy Diego mamange fa zay vognony andrainareo boka hagny zay guide eto zay zala mbola tsara tsika jiaby faly mizanareo fa mbola markisa ary tia mpifaninana meilleur guide amin'ny Diego Soares atsika zao zany aiza atsika zao amontagne d'Ambre zavona be jereo ry zavona toetrandra mangatsika satria zany somary manao lamba mafafana ty satria ty zany tsy mitovana Diego Soares climat frais ary humide zany izy atao hoe forêt pluviale manorana tsikelikely atsika zao koa zany manomboka amin'ny vanim-potoana ririnina zany somary mangatsika de ny zavatsy tiako entina aminareo ndrano zany iny zany potentialité sy richesse ananan'ilay parc zany misy richesse faune et flore entsika aloha zany amin'ny richesse faune satria biby espèce animaux manana mihitsy zany ity parc ty manana ao misy ny endémique ao jerentsika zao ny espèce ny lémurien cette espèce lémurien ny anankiroa amin'zareo zany io le diurne magnaraka zay ny eo amin'ny richesse flore zany manana mihitsy eo amin'ny environ 1020 espèces zany végétale de zany anatin'izay misy ny espèce ao ny endémique tsisy koa tsy ato ihany ao ny misy koa ny espèce autochtone zany ny tompo tany
Tsara marina kosa, ty zany paraka voalohany mihitsy nicréena voalohany ty teto à Madagascar. Zao tsika tonga amin'ny cascade sacré. Alors ataontsika amin'ny teny gasy tsotsotra cascade d'ampijoroana satria zany eto no anaovana joro na lieu de cérémonie rituel na culte zany eto amin'ny antsika zao amin'ny teny. Manaraka zay misy zava-tsafady maromaro zao aloha kisoa fady entina eto le kisoa. Aveo koa fady koa zany asy zao manao zavatra maloto satria ny fanajana azy zany zava-dehibe amizay mba manome asina izy kokoa. Zao zany maromaro misy ny rehefa fotoana ny andro tsara sabotsy alakamisy misy zareo makaty ino natao mangatapita hena ao ny manao voady manao tsakafary mba mangataka mbasa zao mba mikasa anao zavatra zany anorina ny zavatra ray na afera de mangataka eto zany. Ankoatran'izay ao mitondra zany zareo tantely mba fanomezana zany na offrande zany filazana izy. Matetika koa zany toka gasy makaty koa zany ny olona misy tromba amty zavatra te richesse culturelle eto de mbola atseto zany mbola manome kasina ihany ny tombo tanàna eto ny mpiaramonina eto sy ny mpiray tanàna an'izao Fréville mbola manome kasina ny fanajana ny fombafomba misy eto akatsamizao atsika miteny zao. Atsika zao koa mahita zao raha ny description mahita orchidée mandadidady iny amin'ny vatovato iny atsika zao. Satria zareo mazy humidité zany zareo velona koa na zareo. Environ de 25 mètres en hauteur an'izao. Environ 25 mètres. Alors le mouvement le rano zany miankina amin'ilay rotsakorana any ambony any amin'ilay lac zany Matsabory, le sorotry ny rano. Zao atsika zao mahita plante atsika zao. Plante pandanus. Ty pandanus ty zany atsika zao amin'ny climat humide zany atsika zao. Ary mandomando aby zany tena tiany ty satria maro be les plantes endémiques ato ato. Tanalakely zany na le plus petit caméléon dans le monde. Izy hitatsika zao. Zareo zao voalohany description ny taille adulte kokoa ny anany tena lehibe amindreo zany 6,5 cm. Izy hitatsika zao misy le kelikely de misy le lehibe zay zany le maximum. Anarany Brookesia minima zany. Ny espèce ny caméléon anaty parc ato zany eo amin'ny environ zany 50. Voalohany nahitana ty voalohany Tanosiara tantany nahitana izy voalohany de izy hitatsika zao ty montagne d'Ambre. Ty zany aty Madagascar ihany no ahitana ty any ivelany sisy. Zany maro zareo mpizahantany makaty iny ty. Izao zany izy afaka miova loko am'le écosystème misy azy satria milieu naturel misy azy zao. Menamena moa ny tany misy azy de somary menamena izy. Mandomando aloha somary asa verte zao milieu naturel nany de miova izy. Ohatrany caméléon rehetrarehetra izy afaka miova loko. Mammifère carnivore kely inany vontsira oma amitentsika gasy zany vontsira galidia zany izy am'teny scientifique. Zany écureuil manana forte sensation be zany izy surtout amin'ny zavatra hohanina. De io vontsira io koa zany io prédateur ny serpent. Port atsika zio mahita port Diogo ty. Izy moa Diogo zegny 3e port izy à Madagascar. Atsika raha jerika amin'ny resaka économie ity port Diogo ty mihitsy mampidi-bola, anisan'ny mampidi-bola activité économique mampidi-bola indrindra ita Diogo. Alohanao exportation de ty le pêche froid ty. Ato zany mikirakira resaka laoko rehetrarehetra laoko thon atao en boîte de vo exporter. Zany mandalo eto zany. Amin'ny ao koa zany ny karazagna produits artisanaux vita amin'ny tanana. Mana spécialité zany atsika eto na Diogo Suarez eto mana spécialité. Ke zany koa zany mahasaraka zareo mpizahantany mandeha amintsika eto. Ino ma karazan'olo eto Diogo ty? Voalohany mo antakaragna, ety ny antakaragna. Tantara kely tognoniko aminareo tantaran'ny Diogo mo voalohany nisy portugais navigateur portugais anankiroa zany. Nizanana découverte nandalo ina ranomasina tany sendra par hasard zany anankiroa zareo. Re Fernando Suarez de Diogo Diaz. Le Diogo Diaz zany capitaine fa Fernando Suarez amiral zany. Raha tam 1500 zany zareo portugais taty fa 1600 zany i Fernando Suarez azafady nanao reconnaissance zany les lieux. De tataty afara tamin'ny 1885 environ 1885 navy français avy tany. De zareo na français mbo navy taorian'izay koa zany arabe indo-pakistanais karazan'olo hafa. Matetetika tsara marina fa zareo zany arabo zany voalohany sy Inde resaka commerce zany nataondreo. Zay n'olo analolon-daharana teto resaka commerce. De magnaraka zay ny français koa monsy nanao le bâtiment maro moa ny ancien bâtiment. Io zany hôtel de la marine. Tamin'ny époque coloniale zany nalaza be zany le hôtel satria tsika raha miteny marina atsika tantsamo zany. Fa izy hitatsika zao zany lasa
musée zany le hôtel de la Marine. En place musique atsika zao place musique ny militaire français zany izy ty. Ya tamin'ny andro fany i militaire français eto zany karazagna lieu de distraction. Tiako aloha nazavana aminareo aloha Vavalapasy. Io zany fidirany sambo avy ivelany ary entrée sy fidirany sy fiboahany sambo zany Vavalapasy tsy mipasser io. Ka iny zany ny rôle militaire français tamizay. Zareo zany misy miambina zany garde io, misy miambina zareo amin'ny Vavalapasy, miambina karazagna mi-surveille iza zany sambo mandalo eo. Satria tamizay mbola guerre entre zareo tamin'ny Anglisy zany tamin'ny 1942. Ary isaka atsika mitenany zao mbola mandeha le contrôle ny le Vavalapasy. Satria mbola misy olona fa zao zany efa gasy aloha zao satria efa gasy zao ny any. Mbala tsara ndray Marcus ty. Faly zaho mahita anareo androany fa aiza moa tsika zao 3B tsika zao. 3B lo midika ny fifandimbiasany be anankitelo zany. Ao ny B de Sakalava, tany misy atsika zao, ao ny B de Dune ary ao ny B de Pison. Araka tantara aloha tamin'ny ady zany franco-malagasy. Taty zany tany nantodiny karazany zany voahenjika zany ny royaume Sakalava naka taty de tsy nahita lalany de tafijanona teto zareo. Tafijanona amin'ny sisin'ilay be zany. Eto aroa zao no fa misy ny antakarana fa mifangaro zao zareo foko zay misy eto amin'ny toerana ty. Jone zany no velon-tainan'olo eto zany. Hita ilo zany atsika zao nakoroa accessible zareo ry zany. Le ilo nakoroa zany accessible à pied rehefa marée basse. Satria ao koa mety ahitana zo raha toka manana chance mahita tortue ary mahita oiseau marine. Magnaraka zay eto koa zany anisany manintona mpizahantany noho ninona zany noho ny sport maromaro be maro zany misy na touriste sportif mihitsy zany maketo manao sport nautique manao koa zany ny atao hoe windsurf na kitesurf zay ny tena malaza satria matetika misy compétition eto rehefa haute saison ka zany zany rehefa misy zany mpizahantany na ny gasy na tsika gasy no na vazaha maketo misy olona zany mampiofina zany misy établissement misy manao plongée sous-marine ao ny concours natation koa zany misy ndray misy eto atsika mijery zao. Nareo zay tia mandro sy te zay tia mandeha an-dranomasina manao distraction manasa nareo andeha ty fa be Sakalava zany efa nteny misy be anankitelo zany izy mandrafitra ny B de Dune sy B de Pison. Izy zany hitantsika rehefa avy eo satria ina B de Dune izy B de Dune miteny fa sable zany le dune karazana sable fa une colline de sable zany zay le B de Dune. Fa de B de Pison kosa zia ara-tantara zany tany tamin'ny fampanjaka zany teto. Ny Pison zany tamin'ny tany ono. Pison zany tena iny vorona zany irana mitondra le courrier zany lettre. Zay zany atao B de Pison satria Pison tamizay tamin'ny fampanjaka zay ampiasaina zany izy mitondra taratasy asa zao maka any avatsy mandeha avaratsa. Karakara zay zany noho ny tantara zany na B de Pison le B de Pison. Concours meilleur guide de Diego. Ke amizao no aminareo safidy nareo avako aby ana antsaminareo safidy fa izy koa nareo fidy Marcus miasa mpizavako tsara soranaka koa fidy Marcus anareo manao SMS na midira amin'ny page Facebook amin'ny zahatany ya ao nareo mizaha vidéo ao vidéo naka ya mizaha vidéo naka magnano j'aime magnano partage concours meilleur guide Diego Suarez. Manomboka amin'ny alatsinainy faraka amin'ny folon'ny volana Jona ka hatramin'ny telopolon'ny volana Jona ny fividianana. Fidio, atao j'aime sy partageo ao amin'ny page Facebook Zahatany izay hitanao fa meilleur guide de Diego. Concours meilleur guide de Diego, partenaire officiel, Office régional du tourisme Diego Suarez, Top, Association des tours opérateurs professionnels de Madagascar, partenaire Zama Cocktail Café, numéro 2 Tamatave. Concours meilleur guide de Diego, un événement de Zahatany. Œuvrons ensemble pour développer le tourisme à Madagascar. Zay ferahana niaraka tamin'ny Marcus inoko fanafinaritra atsika nafahantsika nafantatra ny Diego indray niaraka tamin'ny Marcus teo iny. Tapitra ny fandarantsika androany isoraka ianao nanaraka amin'ny fandarana hatramin'ny farany isorana ihany koa ireo mpiara-miasa amin'ny fandaharana niarana tatotosa ity fifaninana ity azadino ny fidy amin'ny Marcus ao amin'ny réseaux sociaux Zahatany, YouTube sy ny Facebook mijery vidéo manisy j'aime ary ihany koa mandefa SMS be da be mametraka ny mandrapitafa ho aminao indray ho amin'ny heriny an'ity izao. Veloma!